बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपना दाखिला तो करवा लिया है, अब हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा? क्या हमारी किताबें आ पाएंगी या नहीं आएंगी? कौन सी क्लासों की किताबें आती हैं और कौन सी क्लासों की किताबें नहीं आती हैं? तो उसके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है कि जब आपका दाखिला कंफर्म हो जाता है, मैसेज आ जाता है और पासवर्ड वगैरह आईडी मिल जाती है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जब आप मैट्रिक, एफ ए या ए डी एसोसिएट डिग्री में दाखिला लेते हैं, तो उसके लिए आपने जब दाखिला आपका कंफर्म हो जाता है, आईडी भी आ जाती है, पासवर्ड भी मिल जाता है, तो आपने सीएमएस पोर्टल पे ओपन होकर वहाँ अपने ट्यूटर वगैरह देखने हैं। वहाँ तमाम मालूमात सीएमएस पोर्टल की दी होती है। ठीक है। उसके आइकन के क्या क्या मतलब होता है, उसके लिए अगली वीडियो में बनाऊंगा। तमाम सी एस पोर्टल की डिटेल उसमें होगी कि ट्विटर कैसे देखना है, रिजल्ट कार्ड कहाँ से हासिल करना है, रोल नंबर फिर कहाँ से हासिल करनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रख लें कि मैट्रिक, एफ ए और बी ए के इक्वल जो ए डी एसोसिएट डिग्री होती है, ए डी, उसकी किताबें आएंगी। उनकी किताबें आपको यूनिवर्सिटी आपके घर में भेजेगी। उसके लिए ये होगा कि आपको जो असाइनमेंट की डेट दी होती है, उस असाइनमेंट की डेट के अंदर अंदर आपने वो असाइनमेंट हाथ से लिख के तो बादरिया डाकखाना आपने पोस्ट करनी होती है अपने ट्विटर को। ट्विटर का एड्रेस वाला वो सारा सी एम एस पोर्टल पे आपको मिलेगा। उसके लिए ये होगा कि आपने जो जितनी भी आखिरी डेट होगी उससे पहले पहले आपने तमाम असाइनमेंट लिखेंगे। अगर आपका जो बुक है वो आपकी जो बुक है वो 3 क्रेडिट आवर की है, तो उसमें आपको 2 असाइनमेंट लिखनी होंगी। अगर आपकी जो बुक है वो 6 क्रेडिट के आवर की है, तो उसके अंदर आपने 4 असाइनमेंट लिखनी होंगी। ये याद रखें, बाद लोग कहते हैं कि हमारी 2 बुक्स सही हैं, बाद लोग कहते हैं आपने हमारी 4 बुक्स सही हैं, 3 बुक्स सही हैं। इस तरह ये इस तरह के होता है कि मिसाल के तौर पर एफ ए का या बी ए के हमने 18 क्रेडिट आवर पूरे करने होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। इसी तरह एफ ए के 12 क्रेडिट आवर उसमें या बुक्स होती हैं 3 क्रेडिट आवर की, और या होती हैं 6 क्रेडिट आवर की। अगर 3 क्रेडिट आवर की आपने रखनी है, मिसाल के तौर पर 12 क्रेडिट आवर पूरे करना है, तो फिर 4 रखनी पड़ेंगी। अगर एक 6 रखेंगे फिर दो तीन तीन के रखनी पड़ेंगी, 3 बुक्स हो जाएंगी। अगर 6 क्रेडिट आवर के रखेंगे तो 2 ही बुक्स हो जाएंगी। यानी कि हमने टोटल क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। ये तो हो गया सी एम एस पोर्टल वाला। अब दूसरे जो हैं बी एस, बी एड या हायर एजुकेशन जितने भी हैं, उनका वो जो एक तो दाखिला कन्फर्म होने के बाद वो सी एम एस पोर्टल उसी तरह ओपन होगा। नेक्स्ट दाखिला आपका सी एम एस पोर्टल से ओपन होगा, ट्यूटर वगैरह आपने सी एम एस पोर्टल से देखने होंगे। लेकिन आपको एक और यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी एल एम एस पोर्टल का पासवर्ड और यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो अलग से आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी। उसमें ये होता है कि आपने वो एल एम एस पोर्टल जो होगा उसको भी लॉगिन करना पड़ेगा। उसको लॉगिन करने के बाद वहाँ आपने असाइनमेंट जो होती हैं वो पीडीएफ बना के आपने वहाँ अपलोड करनी होंगी, ऑनलाइन अपलोड करनी होंगी। वो डाकखाने के जरिए भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपने वहाँ अपने सी एम एस पोर्ट अपने एल एम एस पोर्ट सॉरी एल एम एस पोर्टल पे वो अपलोड करनी होंगी। उसके लिए आपको एल एम एस का यूज़र आईडी और जो पासवर्ड होगा वो यूनिवर्सिटी अलग से आपको मैसेज करेगी। तो वहाँ आपने लॉगिन इनके आपने एक तो वहाँ असाइनमेंट अपलोड करनी है। दूसरा, आपकी जो हायर एजुकेशन है, बी एस एम या इससे हायर एजुकेशन, वो आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, वो भी ऑनलाइन होती है और वो भी वही एल एम एस पोर्टल के ऊपर ही होगी। और इसी तरह एक असाइनमेंट भी जमा करवा ली हमने, वर्कशॉप भी सुन ली, उसके बाद हमारा वर्कशॉप के एंड पे एक है क्विज होता है। क्विज आपने हर सूरत में वो जब प्रोसेस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि हल करना ज़रूरी होता है। मुख्तसर टाइम दिया जाता है, उसके अंदर वो एमसीक्यूज होते हैं, उनको हमने हल करना होता है। और इम्तिहान में जब पासिंग मार्क आते हैं तो वो क्विज और असाइनमेंट वगैरह सारा कैलकुलेट करके ही रिजल्ट मिलता है। अच्छा जी, आपने सी एम एस पोर्टल और एल एम एस पोर्टल ओपन करना कैसे करना है? सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर गूगल क्रोम के ऊपर जाएंगे। क्रोम के ऊपर आपने जस्ट लिखना है AIO, यू लिख लें, सर्च के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले आप देखेंगे वेबसाइट, ये नीचे अलग से लिखे भी होते हैं सी एम एस पोर्टल, लेकिन हम सबसे ऊपर वाली AIOU के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। एक और बात ध्यान में रखें कि ये साइड पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप नीचे आएंगे तो ये डेस्कटॉप साइड आपको नज़र आएगी। डेस्कटॉप साइड को आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो लैपटॉप डेस्कटॉप साइड पे बन सके कंप्यूटर की तरह। यहाँ पे आप देखें
یہاں پہ آپ نے پہلے دیکھیں سی ایم ایس پورٹل بھی ہے، یعنی آگے ایل ایم ایس پورٹل بھی ہے، میٹرک، ایف اے اور اے ڈی ایسوسیٹ ڈگری، وہ آپ نے سی ایم ایس پورٹل کو اوپن کر کے یہاں سے ہم نے دیکھنا ہوگا۔ جو آپ نے سال کے طور پر رزلٹ وغیرہ یہ دیکھو، سب سے اوپر دیکھیں کنٹینیو اسٹوڈنٹ، جب ہمارا داخلہ کنفرم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کنٹینیو اسٹوڈنٹ کے لیں گے، یہاں آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں آپ نے وہ پاسورڈ اور آئی ڈی ڈالنی ہے اور سائن ان ہو جاتا ہے۔ اب اس سی ایم ایس پورٹل کی ایک الگ سے مکمل ویڈیو بنائی جائے گی، جس میں جو اندر مختلف آئیکن وغیرہ دیے ہوتے ہیں رزلٹ کارڈ چیک کرنے کے، ٹیوٹر وغیرہ کے، وہ ساری ڈیٹیل ایک اور ویڈیو بنا کے اس میں شیئر کی جائے گی، ورنہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کی یا بی ایس کی، بی ایڈ کی ہوگی، داخلہ کیا ہوگا تو وہ ایل ایم ایس پورٹل، آپ کا یہ ایل ایم ایس پورٹل ہوگا۔ یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے جی، اسپرنگ 2025 ایل ایم ایس پورٹل فار اسٹوڈنٹ، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ آپ نے فیس ٹو فیس پروگرام کرنے ہیں۔ فیس ٹو فیس پروگرام وہ ہوتے ہیں جو آپ یونیورسٹی میں باقاعدہ کلاس سے لے کے وغیرہ حل کرنے ہوتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اسائنمنٹ ورکشاپ وغیرہ کے 2025 کا اوپن کرنا ہوگا۔ یہاں یہ اس طرح کا آئے گا، یہ دیکھیں نیچے آپ نے یوز اندر مائکروسافٹ ایک سافٹ ویئر ہوگا، اس طرح کا آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یعنی بی ایس، جب اس سے ہائر جب بھی بی ایڈ وغیرہ آئے گا تو یہ مائکروسافٹ ایک ٹیم پروگرام ہوتا ہے، اس کو کر لیں، انسٹال کر لیں اپنے موبائل میں۔ وہ اس طرح کا آپ کو آپشن آئے گا، یہاں آپ نے جو وہ آپ کو دیا جائے گا پاسورڈ اور آئی ڈی ڈال کے آپ نے یہاں سے اس کو لاگ ان ہو کے اپنی اسائنمنٹ بھی آپ نے سبمٹ کروانی ہے آن لائن۔ جو آن لائن آپ کی ورکشاپ ہوتی ہیں وہ بھی اسی پورٹل سے ایل ایم ایس پورٹل میں ہوں گی، اور اسی طرح جو کوئز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سارے ایل ایم ایس پورٹل پہ ہوگی، اور یہ جو ایل ایم ایس پورٹل ہوتا ہے اس کا پاسورڈ اور آئی ڈی آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے بھیج دیا جائے گا۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کی طرف، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس ہم در داخلہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یا نہیں؟ اس کے لیے آپ نے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جہاں سے آپ نے داخلہ کا بھیجا تھا، کسی شاپ سے بھیجا تھا یا خود بھیجا تھا، تو وہاں ان سے معلومات کریں، اس پورٹل کے اوپر آپ کو وہ داخلہ جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ آپ کا داخلہ کنفرم ہو چکا۔ اس کے لیے میں ایک تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں کہ کس طرح آپ کو وہ یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہوگا سی ایم ایس پورٹل کا۔ اچھا ایک اس طرح کا پیج آپ کو دیا جائے گا، یہاں پہ لکھا ہوتا ہے، دیکھیں یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ لکھا ہوتا ہے، یہ آپ کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہے، یہ آپ جب سائن ان کریں گے سی ایم ایس پورٹل پہ تو آپ کو مکمل معلومات وہاں سے آپ کو مل جائیں گی۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔